Okay, mangwatag pispan guys. Okay, ambak na si Oscar. Okay. Kap gyud. Basin di ay. Kana gyud. Unsa man atong panty derbs? Tagak naman napkin. Pagkapait lamang sa gugma. Tarong-tarongan ng panty na to gaw. Pagkapait. Siguro agaw makakuha tag kuan ron. Wala gaw. 10 kilos. Lami ni panumbagon gaw. Gani no kay atay tago naman. Okay. Salom 1 2 3 kap. Okay mga higala. Ani ana pud mi karon nagakap-kap. Okay, hala kap. Diradas dor.